बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करने लगे हैं टॉनिक के हवाले से कि 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं और पोलियो टीम पर दहशत गर्दों का हमला जो हुआ है उस पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा बात करने लगे हैं कराची में लियारी के हवाले माड़ीपुर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ 22 घंटे से मुजाहिरीन वहाँ पर जमा थे और पुलिस की तरफ से जो शेलिंग हुई है और लाठी चार्ज हुआ है उसके बावजूद भी वो मुजाहिरीन को नहीं हटा सकी। वहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग हमें नज़र आए हैं और ये न्यूज़ आज की लेटेस्ट है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इकबाल साहब? बस फर्स्ट क्लास। आज आप देखें कि जो टानक की आपने बात की है ये KPK में है। पाकिस्तान उन ममालिक में दोबारा शामिल हो गया जहाँ पोलियो के केसेस हैं। इस वक्त पूरी दुनिया ने पोलियो पर काबू पा लिया और जहालत की ये इंतहा है कि हम अफ़गानिस्तान है एक पाकिस्तान है जहाँ अब भी यानी पोलियो के कतरों को वो कह रहे हैं कि ये यहूदी साजिश है। ये यहूदी साजिश से आप देख सकते हैं कि किस किस्म के हम लोगों में के शिकंजे में फंसे हुए हैं। उसमें उलमाए कराम भी सही रोल अदा नहीं कर रहे और भटके हुए वो जो लोग हैं जो इस्लाम की गलत किस्म की तशरीह कर रहे हैं कि जी ये जो यूरोप है ये हमारी को नस्बंदी करना चाह रहा है और ये कतरे जो हैं ये इसमें फ़लाँ चीज़ मिली हुई है। इस वक्त पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि जो तमाम ईजादात हैं वो तो फिर यूरोप ने की हैं। आपने पेप्सी कोला से लेके और पंखा तक, बिजली तक, इलेक्ट्रॉनिक तक, लैपटॉप तक, कैमरा तक और आप मोबाइल कह सकते हैं, इंटरनेट तक, ये सारी इजाज़त तो फिर काफिरों ने की हैं। फिर तो आप क्यों नहीं छोड़ते? आप फ़ोटो तक तो बना नहीं सके। वजह यह है कि ये एक बाकायदा साजिश है पाकिस्तान को FATF में रखने के लिए। और टानक में और इससे पहले जनूबी वज़ीरिस्तान, शमाली वज़ीरिस्तान और ख़ास तौर ये KPK में इस तरह के वाक़े वहाँ जहालत जो है, वहाँ एक ग्रोह है जो जिसको दहशत गर्द आपने कहा, ये भटके हुए मुसलमान हैं और ये लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये खतरे जो है ना ये ना फैलाएं। आप देखेंगे जिस माँ का बाप का बच्चा पोलियो का शिकार हो जाए और ख़ास तौर पर बेटी हो जाए वो किस तरीके से सारी उम्र में बद्दुआएं अपने माँ बाप को देती रहती है, उसकी टांगें नहीं होती और फिर लोगों के रहम व करम पर होती है, वो जवान भी हो जाती है और वो जवान लड़का हो तो जवान हो जाता है। तो किस तरह अज़ियतनाक वो ज़िंदगी गुजारता है। और मैं समझता हूँ कि वो वहाँ हिफाजती तौर पर पाकिस्तान ने और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बकायदा अफवाज पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की थी कि वो जाए और उनको कतरे पिलाए जाएँ चाहता, क्योंकि जो पोलियो की टीम होती है उनको हर वक्त ही ख़तरा रहता है। इससे पहले बहुत ज़्यादा वाक़यात हो चुके। एक वाक़या बकायदा डस्का में मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ हुआ था। वहाँ 2-3 उन्हीं इलाकों के लोग रहते थे, तो उन्होंने कहा जी हमने कतरे नहीं पिलाने। हमारे कई इंतज़ामिया के लोग गए, पुलिस गई और उनको समझाया, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं हमें मार दें, गोली चला दें, हम नहीं करेंगे। फिर हमने बड़ी मुश्किल से उलमाए कराम को लाए, उनकी बात भी नहीं मान रहे थे। फिर फतवा लिया और फिर बेमुश्किल उन्होंने कतरे, हालांकि आप देखें कि ये अगर कतरे वैसे ख़रीदे जाएँ तो लाखों रुपए के होते हैं, लेकिन हुकूमत जो है ख़ास तौर पर जो काफिर हैं, काफिर मुल्क हमें मुफ्त देते हैं और हम उनको लगवाते भी नहीं हैं। ये बड़ी अफसोसनाक और वज़ीर ने भी और सारे सियासी लीडरों ने इसको कंडेम किया। तो इसके अलावा ये भी बताइएगा जो कराची में लियारीपुर के इलाके में सब कुछ देखने को मिल रहा है कि लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मुजाहिरीन आ गए और वहाँ पर पुलिस ने काफ़ी लोड शेडिंग की, लाठी चार्ज हुआ, उसके बावजूद भी लोग वहाँ से नहीं हटे कि वो इतने तंग आ चुके थे कि 22 घंटे से जो है वो लोड शेडिंग गई। यानी अब मसला जो है ना, अब मसला जान बचाने का है, रोज़ी रोटी का है, बेरोज़गारी का है। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ के बदकिस्मती से ऐसे मुल्क को लूटने वाले चोर चक्के आते रहे कि बिजली का मसला हल नहीं कर सके। और बिजली भी है तो बहुत महंगी है। आप तमाम वसाइल इकट्ठे कर लें, आप सारी नौकरियाँ कर लें, आप कारोबार कर लें और आप महीने के आखिर में आपको रोटी खाने के लिए पैसे नहीं बचते। अब लोड शेडिंग के लिए ये एक ट्रेलर है जो कराची में हुआ है और उन्होंने 22 घंटे सड़क ब्लॉक किया। अब वो कह रहे हैं जी हम लोड शेडिंग के लिए उनके मुतालबा मान गए, तो देंगे कहाँ से? अभी तो कल ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगला महीना जो जुलाई का है उन्होंने बाकायदा अपने अलाइज जो हैं PDM के उन्होंने कहा जी आइंदा महीना बहुत सख्त आ रहा है, LNG हम नहीं खरीद सके, महंगी है। तो जब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि हम बिजली नहीं दे सकेंगे और जिस बंदे ने बदकिस्मती से लगवा ली है उसको हम बिल इतना भेजेंगे कि वो तौबा कर जाएगा,
تو یہ ہے کہ یہ اونٹ کے اوپر ایک آخری تنکا ہے، اور اب لوگ اس قسم کی بکواسیات کو سننے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹریلر ہے، اس سے جتنی جلدی ہو سکے اس پر قابو پائے، ورنہ یہ آگ دوسرے شہروں تک بھی پھیل سکتی ہے۔ اچھا اقبال صاحب، ایک اور چیز بتائیے گا، جیسے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان میں تمام دکانداروں کو ٹیکس نیٹ لگیں گے اور انہیں دینے چاہیے، کیونکہ وہ ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیتے تھے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک بات تو درست ہے، کیونکہ یہ وزیر خزانہ کو ہم ظاہر ہے اس کا یو ٹرن کا ماسٹر ہے، جھوٹا آدمی ہے، لیکن اس نے جو بات کی اگر اس پر یہ قائم رہا تو بہتر اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت 22,000 جو سنارے ہیں جو گولڈ کا کام کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگوں کی آمدنی ایک دن کی 1 کروڑ بھی ہے، جو ایف بی آر نے کہا ہے، جو کراچی سے، اور کتنے ٹن جو ہے وہ سونا وہ سمگل ہو گیا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، تو یہ جو ہے کہ ٹیکس دیتے نہیں۔ 22,000 دکانداروں میں سے عینی باجوہ، میں آپ کے چینل کے وسائل سے کہہ رہا ہوں، 600 نہیں 60 آدمی، پورے پاکستان میں 60 آدمی رجسٹرڈ ہیں، اور پاکستان کے 157 ڈسٹرکٹ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ڈسٹرکٹ میں 1 بندہ رجسٹرڈ ہے، اور کراچی کے سونا گولڈ مارکیٹ آپ دیکھ رہے کتنی بڑی ہے، لاہور کی کتنی ہے، اسلام آباد کی کتنی ہے، فیصل آباد کی کتنی ہے، سیالکوٹ کی، تو یہ لوگوں کو بالکل ٹیکس دینا چاہیے، اور یہ اگر وزیر خزانہ نے کہا ہے تو بالکل ان کے اوپر ٹیکس فکس کرنا چاہیے۔ اور یہ جو انارکلی ہے، لبرٹی ہے، کراچی ہے، یہ بڑے بڑے دکاندار اربوں خربوں پتی ہو چکے ہیں، کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ پاکستان میں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے، اس کے لیے ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا اقبال صاحب، ایک اور چیز بتائیے گا کہ جیسے ہے کہ چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت کی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں نے کہا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اختلاف نہیں ہے؟ دیکھو کہتے کہ نانی نے قسم کیا تو برا کیا، اور چھوڑا تو اور برا کیا۔ اب ان کو صفائیاں پیش کرنے کیوں پڑ رہی ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو شجاعت کی پارٹی وفاق میں حکومت کے ساتھ ہے، پنجاب میں پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ہے، یعنی آپ دیکھیں گے لوٹنے والے کے ساتھ بھی ہے اور گھر والے کے ساتھ بھی ہے، تو اس طرح نہیں چلتا۔ عوام دیکھ رہے تھے، پھر پچھلے دنوں جو وجاہت نے کہا کہ انہوں نے ڈالر لیے ہیں تو ثابت کروں گا، اگر وہ جھوٹ ہے تو پھر گھر کا معاملہ نپٹا لیں۔ اچھا آج انہوں نے کہ اہم جو بات کی ہے وہ میں کم سے کم ضروری ہے، ان نے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے کل پرسوں کا سوشل میڈیا پر یہ چلایا ہوا تھا کہ پنجاب میں جو اس وقت پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز شریف جو نیکسٹ کنٹیسٹ جو انہوں نے کیا تھا ایز اے سی ایم پنجاب، اس میں اب جو الیکشن ہو رہے ہیں ان میں حمزہ شہباز شریف صاحب کو جو شجاعت کی حمایت حاصل ہے، تو وہ ایوان میں بھی حمایت حاصل ہے، لیکن انہوں نے جو شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ نہیں بالکل نہیں، میں چوری شجاعت جو ہے وہ کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں پرویز الہی کے خلاف ہوں گا، میں پرویز الہی کے ساتھ ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر ساتھ ہوں۔ اور یہ ہے کہ یہ ان جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ تو ہم نے پتہ نہیں کس کے کہنے کے اوپر وہاں چلے گئے، اور کسی وقت بھی ہم واپس آ سکتے ہیں، ہم اکٹھے ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو 2 ووٹوں پر کھڑی ہے اس کا مستقبل کیا ہے یہ اللہ جانے۔ جی بہت بہت شکریہ اقبال صاحب۔ جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے اقبال شاہد صاحب جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، اور ایشو آف دا ڈے میں اسپیشلی آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کون سی خبر کس رخ جا رہی ہے، تو اقبال صاحب بہت ہی اچھا بریف کرتے ہیں، اور یہاں پہ جہاں باتیں ہیں حکومتی سطح پر ہر کوئی پریشان ہے، وہاں پر ایک خوشخبری بھی ہے کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں نومبر کو آ رہی ہے، اور یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی خوشخبریاں بھی آپ کو دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایشو آف دا ڈے میں۔ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اللہ نگہبان۔